iya nakabuhi. Kag nakapabulig transform sa iya kapagkabuhi. Daway siya nagkabuhi bilang isang Kristohan. His whole life had been crucified with Christ. Mutually yun, atong una niya na kinabuhi sa una, nalangsang na kay Kristo. Kag subong lain na siya na tinunan. This is the purpose of the gospel. Amo ning purpose niya na luwas kita. God not only saves us from the penalty of sin, but also transform us into the likeness of His Son. The Christian who has truly understood the gospel will decide to live a life that is crucified with Christ. Right? Amen? Amen. Ang isa ka Kristohanon nga naintindihan niya ang buod silingon sa gospel